Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Uqudul lujain fi bayani huquqiz zawjain. Karangan Syekh Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ma'ahu bersama ini kitab ada hasyiahnya. Nama hasyiahnya Idharuz Zain wa Idhab wa Idhabus Syain. Fi ta'liq dalam menta'liq kepada Uqudul Lujain fi bayani huquqi zaujain. Abu Mustafa Asif Abdul Qadir Jilani. Yang perlu kepada kitab, ini kitab keren banget nih ya. Memudahkan kita memahami Uqudul Lujain. Semua lafadznya beliau jelaskan. Ada link downloadnya di deskripsi. Ya, baca pelan-pelan insya Allah. 460 halaman. Muqaddimatu Izhari Zain wa Izhabi Zain. Ini adalah pendahuluan bagi kitab Izhari Zain dan Izhabi Syain. Kalau kita artikan menampakkan hiasan dan menghilangkan cacat atau celaan terhadap Uqudul Lujain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ini wa man tabi'ah mudah-mudahan enggak ada wawunya. Bermula segala puji itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan bermula salah dan salam itu senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan kepada keluarganya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, wa man tabi'ah dan orang-orang yang mengikuti hudahu bimbingannya Nabi. Wa ba'du dan sesudahnya basmalah hamdalah, salat dan salam, fa ini kuntu fi nahwi sanati. Adalah aku, sesungguhnya aku itu adalah aku pada tahun 1000 pada seumpama tahun 1434 sekitar 10 tahun 12 tahun yang silam itu azam tuh adalah aku bertekad ala jam'i ta'liqat kepada mengumpulkan ta'liq komentar-komentar ala Uqudil Lujain terhadap kitab Uqudul Lujain fi bayani huququz zaujain, kitab milik Allamah Faqih Al-Mutafannin. Allamah orang yang alim, faqih ahli fikih, mutafannin yang ahli dalam berbagai macam funun, berbagai macam bidang pelajaran. Siapa beliau? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kata Syekh Asif ini, beliau pengen mengumpulkan ta'liq terhadap Uqudul Lujain, pengen dijadikan dalam satu kitab sebagai penjelas terhadap Uqudul Lujain, syarah Uqudul Lujain. Karena syarah Uqudul Lujain itu sendiri bukan awalnya matannya bukan milik Syekh Nawawi Banten. Jadi ada kitab nggak ditulis penulisnya siapa, Ba'dun Nasihin. Sebahagian para pemberi nasihat membuat satu matan tentang hak suami istri, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi. Itu kenal dengan Uqudul Lujain. Kemudian Uqudul Lujain ini beliau pengen memberikan ta'liq. Ya, di mana ta'liq itu nanti di kemudian hari akan jadi hasyiah terhadap Uqudul Lujain itu sendiri. Wadzalika lamma ra'aitu ma li hadzal kitabi min syuhratin wa i'tibadin wa naf'in wa tadawulin. Bermula demikian saya pengen mengumpulkan ta'liq tadi. Itu lama manakala saya melihat akan ma yang ada ianya ma bagi ini kitab Uqudul Lujain. Apa ma itu min syuhrah dari terkenal, i'timad dari pegangan, wa naf'in bermanfaat, wa tadawulin. Tadawul berputar-putar, saling dikaji. Tadawul ya, saling dikaji bainal masyayikh antara para guru, tullabil ilmi dan antara para pencari ilmu di Jawa dan di Pulau Jawa. Karena beliau melihat masyhurnya kitab Uqudul Lujain banyak dikaji di mana-mana. Beliau pengen menuliskan ta'liq terhadap kitab Uqudul Lujain untuk membantu pemahaman semuanya. Fasyara'tu fit ta'liqi alaihi bima tayassara li jam'uhu fi dzalikal waqti. Maka saya pun memasuki dalam memberikan ta'liq kepadanya. Kepadanya Uqudul Lujain. Ta'liq dengan sesuatu tayassara li yang mudah bagi saya oleh mengumpulkannya sesuatu fi dzalikal waqti pada waktu itu. Saya pun mulai mengumpulkan ta'liq semampu saya. Ila an adraktu anna fihi ba'dha masaila ta'assara alayya luqufu ala masdarihi. Hingga bahwa saya mendapati bahwa sungguh dalamnya Uqudul Lujain itu ada sebagian masalah-masalah
ta'asara yang sukar kepada saya, al-wukufu oleh mengetahui. Wukuf itu berhenti, maksudnya tahu mengetahui ala masdari atas sumbernya sebagian masalah. Hingga sampailah beliau kepada ada sebagian masalah dalam kitab Jen yang beliau nggak tahu sumber pembahasan-pembahasan itu diambil dari kitab mana. Beliau cari-cari rujukannya nggak ketemu. Akhirnya beliau berhenti, yaitu maknanya hingga bahwa aku mendapati bahwa sungguh dalam Jen ada sebagian permasalahan tak asara yang rumit, yang susah kepada saya oleh mengetahui kepada masdarihi, kepada sumber referensi dari masalah yang ada dalam Jen. Karena tujuan beliau memberikan ta'liq setiap baris dari Jen, beliau bilang ini ada di kitab A, di kitab B, halamannya sekian, juz sekian kan. Ada beberapa masalah yang beliau nggak tahu. Wa ba'da ahaditsa lam adfar ala takhrijih. Hingga bahwa saya sampai kepada bahwa sungguh dalam Jen itu ada sebahagian hadis-hadis. Ba'da ahaditsa atau kepada ba'da. Ada sebahagian hadis-hadis yang saya tidak beruntung kepada mentakhrijnya hadis. Dan juga ada sekitar beberapa hadis yang beliau nggak tahu itu hadis itu sumbernya di kitab hadis mana. Nah, akhirnya beliau berhenti. Kata wakaftu burhatan, maka aku pun berhenti dalam suatu masa. Fatawakaftu aku berhenti dalam suatu masa. Beliau berhenti, enggak melanjutkan ta'liqnya. Wa qata'tu anil istimrari dan terputuslah aku dari istimrar, dari terus-menerus dalam memberikan ta'liq. Beliau berhenti memberikan ta'liq ma'al azmi alal istinaf bersama bercita-cita kepada memulainya kembali. Ada keinginan pada suatu masa ketika Allah sudah memudahkan nanti, beliau akan melanjutkannya. Ma'al azmi alal istinaf bersama bertekad kepada memulai nanti. Mulai dari awal. Iza tayassaratil asbab, apabila mudahlah oleh sebab-sebab. Ketika beberapa masalah tadi, hadis-hadis yang beliau nggak tahu dari kitab hadis mana, ketika beliau sudah tahu, karena beliau akan belajar terus, beliau akan melanjutkan ta'lim. Wakana dzalika fi Bekasi bi Jawa Gharbiyah adalah demikian itu di Bekasi di Jawa Barat. Summa lamma kana syahru Sya'ban, kemudian manakala adalah bulan Sya'ban, min syuhuri sanati dari bulan tahun 1442, talaba minni ba'dul ikhwan, meminta dariku oleh sebagian teman-teman an ukmila tilka ta'lika, bahwa saya menyempurnakan akan demikian ta'lik. Ada permintaan di tahun 1442, permintaan untuk melanjutkan memberikan ta'lik. Fa'ajabtuhu ila talabi, maka aku menerima akannya sebahagian ikhwan kepada permintaannya sebahagian ikhwan. Wasta'naftu jam'at ta'liqatin, dan aku mulai mengumpulkan. Wasta'naftu, dan aku mulai akan mengumpulkan ta'liq-ta'liq ala nahwi ma fa'altu, di atas seperti apa yang telah aku perbuat akannya fi ta'liqatil wadhihah ala tambihatil wajibah, kepada ta'liq wadhihah ala tambihatil wajibah. Jadi sebelumnya beliau juga memberikan ta'liq terhadap kitab ta'liqatil wadhihah ala tambihatil wajibah. Ada kitab tambihatil wajibah, beliau memberikan ta'liq. Beliau namakan ta'liqatil wadhihah. Jadi apa yang telah beliau lakukan dalam memberikan ta'liq terhadap kitab ini akan beliau lakukan juga terhadap kitab Jen. Saya belum baca ini ta'liqan. Rajian minallah, hal keadaan saya itu yang berharap dari Allah Subhanahu wa taala, al-i'anata akan pertolongan, wa taisira, dan akan memudahkan bagi niat saya, cita-cita saya. Innahu ala kulli syai'in qadir, karena sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Hadza. Ifham hadza, pahami olehmu akan ini. Wa qad i'tana bi takhriji hadisi hadzal kitab, dan sungguh telah mengambil perhatian. Wa qad i'tana, dan sungguh telah bersungguh-sungguh dengan mentakhrij hadis-hadis bagi ini kitab Jen. Yang pertama fariqun ilmiyun, oleh satu kumpulan ilmiah, mukawanon yang terbentuk dari asatidatin, dari ustad-ustad, wa thalabati ilmen, dan dari santri-santri, pencari-pencari ilmu. Kata beliau, sebelum beliau memberikan ta'liq, sebelumnya ada beberapa kelompok orang yang telah duluan memberikan ta'liq terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab Jen. Cuma terbatas kepada menta'liq hadis saja. Mentakhrij, menyatakan hadis ini dalam kitab ini, hadis ini dalam kitab ini. Ta'liq yang beliau lakukan nanti lebih sempurna. Beliau bukan hanya hadis saja yang beliau takhrij, tapi semuanya beliau jelaskan sumber-sumber lainnya. Sungguh telah mengambil perhatian, memperhatikan dengan mentakhrij hadis-hadis bagi ini kitab Jen. Berikon ilmiun, oleh satu kelompok keilmuan, mukawanon yang terdiri dari
ustadz-ustadz dan santri-santri, para pencari ilmu, summiya, yang dinamakan akan dianya satu kelompok ini akan lajnah dirasati kutubit turas. Lajnah, komite pengkajian kitab-kitab turas di Jakarta, yang ada ianya lajnah ini di kota Jakarta. Fa'alafu, maka mereka pun menyusun akan ta'alika wa takhrija syarhi Uqudul Lujain. Nah, ini nama kitab yang mereka karang. Maka mereka mengarang, yaitu satu kelompok Farikun Ilmiyun ini. Maka menyusun oleh mereka akan ta'alik dan takhrij untuk syarah Uqudul Lujain. Bahwa dan dianya ta'alik tersebut bil lughatil Arabiyah, dengan bahasa Arab, mobil Indonesia, dan dengan bahasa Indonesia. Ada dua bahasa. Lakin lam adhfar illa billadzi bil Arabiyah. Tetapi saya tidak beruntung. Maknanya, tetapi saya tidak menemukan kecuali billadzi dengan alladzi dengan ta'liq yang ada dalam bahasa Arab. Kafariqun ilmiyun akharu. Yang kedua ini, dan juga telah mentakrid hadis-hadis yang ada dalam Uqudul Lujan oleh fariqun ilmiyun akharu, oleh satu kelompok keilmuan yang lain, mukawanon, yang terdiri dari asatidatin, para ustad-ustad, watolabati ilmen, dan para pencari-pencari ilmu sumia, yang dinamakan akan dianya kelompok ini muntadat dirasah. Muntadat dirasah, muntada juga kelompok, kelompok pengkajian Islam as-salafiyah yang dinisbahkan kepada salafi. Di mana mereka bi Fasuruan, yang ada ianya muntadat dirasah ini, kelompok pengkajian Islam ini di Pasuruan, di Jawa Tasyarqiyah, di Jawa Timur. Fa'alafu, maka mereka mengarang akan satu ta'liq yang namanya menguak kebatilan dan kebohongan sekte forum kajian kitab kuning. Ai kashfa abatili. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab, kashfa abatili, membuka tabir kebatilan-kebatilan, wa akadzibi, dan kebohongan-kebohongan kelompok lajnati dirasah, kelompok pengkaji, kelompok dari komite pengkaji kitab-kitab turas, bahwa dianya menguak kebatilan ini bil Indonesia dengan bahasa Indonesia. Kelompok yang ketiga yang mentakhrid hadis-hadis Al-Qudul Lujan, fariqun ilmiyun akharu, satu kelompok keilmuan yang lain, mukawanon, yang terbentuk terdiri dari thalabati ilmiah, dari pencari ilmu santri, sumia, yang dinamakan akan dianya kelompok ini lajnata bahsil masail, komite pengkajian masalah-masalah, di Ma'hadi Lirbaya, di pesantren Lirboyo, Kadiri Kediri, di Jawa Tasyarqiyah, di Jawa Timur. Fa'alafu, maka mereka mengarang akan satu potret ideal hubungan suami istri. Bahasa Arabnya surat al-musla. Surat al-musla. Mengarang oleh mereka akan surat al-musla, gambaran yang ideal. Nah, li'ala katir zauja ini bagi hubungan suami istri, wahwa bil Indonesia, dianya potret ideal ini dengan bahasa Indonesia. Nah, itu. Masodiri fi hadil hasyiah. Ini adalah rujukan-rujukan saya dalam membuat ini hasyiah. Ketika beliau menulis hasyiah terhadap ini kitab, beliau membaca banyak rujukan. Hampir satu perpustakaan. Kalau kita lihat ini ada sekitar 300 judul kitab yang beliau tulis. Kita baca aja untuk nambah-nambah pengetahuan, kan? Raja'tu fi hadhil hasyiah ila kutubin katsirah. Aku merujuk dalam membuat ini hasyiah ila kutubin katsirah, kepada kitab-kitab yang banyak. Fit tafsiri, dalam tafsir, wal hadisi, dalam bidang hadis, matnan wa syarhan wa takhrijan, dalam bidang hadis, nisbah matan hadis, nisbah syarah hadis, dan nisbah takhrij. Jadi banyak kitab tafsir, kitab hadis, kitab matan hadis, syarah hadis, atau takhrij hadis. Wal fikhi, dan dalam bidang fikih, wal lughat, dalam bidang bahasa, wal nahwi, dalam bidang nahwu, wat tarikhi, dalam bidang sejarah, wat tasawufi wal qasasi, dan dalam bidang tasawuf, cerita-cerita dan lain semuanya. Wazalika li annani qasadtu. Bermula demikian. Kenapa banyak banget rujukan yang saya ambil untuk menghasyiahkan kitab Uqudul Lujain? Bermula demikian itu li annani, karena sesungguhnya saya itu qasadtu bit tahsyiah. Saya bermaksud dengan membuat hasyiah idhara masadiri hadzal kitab, untuk menampakkan, menzahirkan rujukan-rujukan ini kitab, wa idahi al-fadhi, dan untuk menjelaskan lafaz-lafaz ini kitab, biar bermanfaat untuk semuanya, ya. Wahadi asma'u masadiri wa maraji'i fi hadhil hasyah. Bermula ini di bawah nanti, itu nama-nama bagi rujukan, bagi masdar-masdarku, dan bagi rujukan-rujukanku fi hadhil hasyah, dalam membuat ini hasyah. Muraqqamatan, hal keadaan rujukan itu muraqqamah, yang diberi nomor, muratabatan, yang ditertibkan ala hurufil hija, sesuai dengan huruf hijaiyah.
Beliau akan mulai menulis rujukan-rujukan beliau sesuai dengan abjad ABC. Yang pertama satu Al-Ibtihaju Syarhul Minhaj. Kitab Ibtihaj Syarah Minhaj li Taqiyuddin As-Subki, mirip Taqiyuddin As-Subki. Yang kedua Ittihaful Khiyaratil Maharah lil Hafidh Al-Busiri. Yang ketiga Ittihafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin liz-Zabidi. Syekh Murtaza Az-Zabidi. Yang keempat Ittihafus Sa'il bima li Fatimah minal manaqib wal fadail lil Munawi. Karangan Syekh Munawi, pengarang kitab Faidul Qadir. Ismidul Ainaini fi ba'di ikhtilafi syaikhaini milik Syekh Ali Basabrin. Ini kitab ini dicetak di pinggir kitab Bughyah Mustarsyidin. Ihkamud Dalalah Syarhur Risalah li Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Yang ketujuh Ahkamun Nisa Ali Ibn Al-Jauzi. Kedelapan Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Sembilan Adabud Dunya Waddin lil Imam Mawardi. 10 Adabun Nisa li Abdul Malik bin Habib. 11 Irsyadul Ghawi li Syarafiddin Ibn Al-Muqri. 12 Irsyadul Ibad li Syekh Zainuddin Al-Malibari. Yang ke-13 Irsyadul Aqlis Salim fi Tafsir Abi Su'un. Tafsir Abi Su'un. 14 Irsyadu. Irsyadu tadi Irsyadu. Irsyadul Muhtaj ila Hukukil Azwaj. Syekh Muhammad Amin Kur. Ini bagus kayaknya kita baca. Dari judulnya bagus. Bimbingan kepada orang yang membutuhkan kepada hak-hak suami istri. Nah, ini Sahibi Tanwiril Qulub, pemilik siapa Syekh Amin Kurdi ini? Pemilik kitab Tanwiril Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub. 15 Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab Ibni Abdul Bar. 16 Al-Asrarur Rabbaniyah wal Fuyudatur Rahmaniyah ala Sholawatid Dardiriyah li Syekh Ahmad Sawi Al-Maliki, pengarang tafsir Sawi, Hasyiah Sawi. Is'adur Rafiq syarhi sul atau syarhu Is'adur Rafiq syarhu Sulamit Taufik. Is'adur Rafiq, apa itu Is'adur Rafiq? Syarah Sulamit Taufik li Syekh Muhammad Babasil. Asnal Matalib syarhu Raudit Talib Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Islam Zakaria. 19 Isy'arul Mutazawwij bima fil khurujin nasawiyyi wat tabarruj li Syekh Muhammad Mukhtar Syangkiti Al-Maliki. 20 Al-Isabatu fi Tamyizis Sahabah lil Hafidz Ibni Hajar Al-Asqalani. 21 Islahul Mantiq Ibni Sikit. 22 Adwaul Bayan li Syekh Muhammad Amin Syangkiti. 23 I'anatul Talibin ala Hilli Al-Fadhi Fathil Mu'in Said Syatta. 23 I'rabu ma yushkilu min al-fadhil Quran li Abil Baqa al-Ukbari. Ukbari. Afdalus Salawah Syekh Yusuf Nabhani. Al-Iqna Syarhu Matni Abi Suja Khatib Syirbini. Al-Ansab li Abi Sa'in Abdul Karim As-Sam'ani. Kemudian Insanul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun li Nuruddin Al-Halabi. 29 Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil Baydawi. Anwaru li Amalil Abrar Imam Al-Ardabili. Biharul Anwar lil Majlisi Asy-Syi'i. Kitab Syiah juga beliau kadang-kadang baca. Bahrul Ra'iq Syarhu Kandid Daqa'iq li Ibni Nujaimin Hanafi. Bahrul Ulum fi Tafsir Abilis Samarkandi. Bushral Karim Syarhu Masail Ta'lim Syekh Sa'id Ba'ashan. Bulghati Salik li Aqrabil Masalik fil Fiqhil Maliki, dalam Fikih Maliki Lissawi. Al-Bidayah wa Nihayah fi Tarikh lil Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Tajul Arus min Jawahiril Qamus Liz-Zabidi, Syekh Zabidi. Ini pengarang kitab Ittihad. Beliau punya kamus, syarah kamus namanya Tajul Arus milik Az-Zabidi Al-Murtada. Tajul Lughah wa Sihahul Arabiyah lil Jauhari. Tarikhu Asbahan bagi Abi Nuaim, pengarang kitab Hilyatul Auliya. Tarikhu Baghdad, Khatib Al-Baghdadi. Tarikh Damsyik atau Tarikh Dimashq lil Hafidz Ibni Asakir. Nah, ini punya kitab Tabyin Kadzibil Muftara ya. Di dalamnya beliau menukil tentang kitab Al-Ibanah karangan Imam Asy'ari. Tarikhus Syu'ara Al-Hadramin Said Abdullah Saqqaf. At-Tawsirah Ibn Al-Jauzi. Tahrir wa Tanwir Ibni Ashur. Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' Tirmizi lil Mubarak Furi. Tuhfatul Mardiyah Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Tuhfatul Ikhwan fi Qiraatil Mi'adi fi Rajabin Sya'ban wa Ramadan lil Fashni. Tuhfatul Ibad fi Huquqiz Zawjaini wal Walidaini wal Aulad Syekh Muhammad Tahir bin Abdul Qadir Al-Qurdi Al-Azhari Al-Khattat. Tuhfatul Arus Mut'atul Nufus Syekh Muhammad Amin Ahmad At-Tijani. Tuhfatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj Syekh Ibni Hajar Al-Haytami.
Tuhfatul Murid bisyarhi Jauharatit Tauhid Syekh Bajuri. Tuhfatul Khairiyah alal Fawaidi Syansuriyah Syekh Ibrahim Bajuri juga. Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam Syekh Ibrahim Al-Bajuri juga. Takhriju Hadisil Kasyaf Jamaluddin Dailai. Takhrij hadis-hadis ada yang ada dalam tafsir Al-Kasyaf karangan Syekh Zamakhsyari ya. Tadribur Rawi Syarhu Takribin Nawawi Jalaluddin As-Suyuti. At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah Syekh Qurtubi. Tazkiratul Auliya Syekh Fariduddin Attar An-Naisaburi. Tazkiratul Mawdu'at lil Fattani Al-Hindi. At-Targhib wa Tarhib lil Hafid Al-Mundhiri. Tasdidul Qaus lil Hafid Ibni Hajar Al-Asqalani. Ta'liqut Targhib wa Tarhib lil Burhan An-Naji. Tafsir Ibni Abi Hatim, Tafsir Ibni Abi Zamanin, Tafsirul Jalalain, Tafsirul Qurtubi, At-Ta'rifat li Syarifil Jurjani, Ta'liq wa Takhrij Uqudil Lujain lil Lajnah Dirasah Kutubit Turas yang di atas tadi. Takribut Tahzib lil Hafidh Ibni Hajar Al-Asqalani, At-Takrib wa Taisir lil Imam Nawawi, Takmilatu Zubdatil Hadis li Said Muhammad bin Hafid, Talkhis Mustadrak Hakim lil Hafidh Az-Zahabi. Ini Imam Hakim pengarang kitab Khasaisu Amiril Mukminin kan, beliau dibunuh, diinjak-injak di Suriah sampai meninggal karena beliau menulis hadis kelebihan Sayyidina Ali. Beliau nggak mau menulis tentang hadis kelebihan Muawiyah. Kata beliau Muawiyah nggak ada kelebihannya. Apa yang mau tulis? Karena di Syam banyak pencinta Muawiyah, beliau diinjak-injak sampai meninggal. Jadi beliau punya kitab Mustadrak Hakim, Mustadrak ala Sahihaini ya. Kemudian kitab beliau diringkas oleh Az-Zahabi ini, seorang ahli hadis juga. Beliau memberi nama Talkhis, Talkhis Mustadrakil Hakim. At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid li Ibni Abdul Bar. Tambihul Ghafilin Abil Lais As-Samarkandi. Tambihul Mughtarin Imam Sya'rani. Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Anil Akhbaril Mawdu'ah Ibni Arraq. Tanwirul Absar Litumurtashi Al-Hanafi. Ini baru dengar. At-Tanwir Syarhu Jami'is Saghir Lisan Ani. Tahzibul Asma'i wal Lughah Imam Nawawi. Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal Hafid Al-Mizzi. At-Taisir Syarhul Jami'is Saghir lil Munawi. Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul Ibn Al-Asir Al-Jazari. Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran li Ibni Jarir At-Tabari. Tafsir tua ini. Abu Ja'far At-Tabari. Al-Jami'ul Saghir fi Ahadisil Basyirin Nadhir Hafid As-Suyuti. Jami'u Karamatil Auliya Syekh Yusuf Nabhani. Al-Jadwalu fi Arabil Quran wa Sarfi Syekh Mahmud Safi. Jam'ul Jawami fi Usulul Fiqhi Taji Subki. Jam'ul Jawami fil Arabiyah lil Jalali Suyuti. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i wa syafi li Ibnul Qayyim. Ini tentang Tibbun Nabawi. Jawaban yang memadai bagi orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan Ibnul Qayyim. Jawahirul Mudhi'ah. Jawahirul Mudhiyah fi Tarajimil Hanafiyah Syekh Abdul Qadir Hanafi. Hasyatu Ibnu Tamjid ala Tafsir Baydawi. Hasyatu Ibnu Hamdun. Hasyatu Ibnu Hamdun ala Syarhi Bahraq ala Lamiyatil Af'al. Hasyatu bin Qasim Al-Abbadi ala Syarhil Mahalli ala Jam'il Jawami. Hasyatu bin Al-Qayyim ala Sunan Abi Daud. Hasyatul Bujairimi ala Al-Iqna' Syarah Abi Suja. Hasyatul Jamal ala Tafsir Jalalain. Hasyatul Jamal ala Syarhil Manhaj. Hasyatul Bajuri ala Fathil Qarib Syarhil Takrib. Hasyatul Hifni ala Jami'is Saghir. Hasyatul Khudari ala Ibni Aqil ala Al-Fiyati Ibni Malik. Hasyah Khudari. Hasyatul Dardil ala Qisatil Mi'raji lin Najmil Ghaiti. Hasyatus Syabra Mallisi. Hasyatus Syabra Mallisi ala Nihayatil Muhtaj. Hasyatus Syarqawi ala Syarhit Tahrir. Hasyatus Syihabir Ramli ala Syarhir. Ini terkenal ya, kayak Syekh Syarqawi, Syekh Syabra Mallisi, Syekh Bajuri ini Ashabul Hawashi namanya. Ulama-ulama yang banyak membuat hasyiah terhadap kitab-kitab. Hasyatus Syihabir Ramli ala Syarhir Raud. Hasyatus Sawi ala Tafsir Jalalain. Hasyatus Sabban ala Syarhil Ashmuni ala Alfiyat ibn Malik. Hasyatul Tahtawi ala Durril Mukhtar Syarah Tanwiril Absar. Hasyatul Adawi ala Al-Akhdari ala Sulamil Munawwar. Hasyah Al-Qalyubi ala Syarhil Muhalli ala Al-Minhaj. Hasyah Qalyubi, Hasyah Amirah beliau enggak nulis. Hasyatul Qunawi ala Tafsiril Baydawi. Al-Hawil Kabir fil Fiqh Syafi'i lil Imamil Mawardi. Hawilil Fatawi lil Jalali Suyuti. Hilyatul Auliya atau Tabaqatul Asfiya li Abina Nuaim. Khutab wal Mawa'id di Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi. Khulasatul Asar fi Ayanil Qarnil Hadi Ashar lil Muhibbi.
Ad-Durul Mukhtar Syarhu Tanwiril Absar li Haskafi Al-Hanafi. Ad-Durul Masun fi Ulumil Kitabil Maknun Lissamin Al-Halabi. Ad-Durul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur li Jalali Suyuti. Ad-Durul Mansur fi Tabaqati Rabbatil Khudur li Zainab li Zainab li Zainab binti binti Ali bin Husain Al-Amili. Ini perempuan ya. Jarang-jarang kitab dikarang oleh kaum perempuan. Ayo perempuan bangkit. Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyadi lil Khwabawi. Dalilul Falihin Syarhur Riyadhis Salihin li Ibni Allan. Ad-dalilu ala mutunil ilmiyah. Enggak ada pengarangnya nih, enggak ketahuan. Dalilu ala mutunil ilmiyah. Ad-da'watut tammah wa tazkiratul ammah lil Imam Haddad. Rabi'ul Anwar wa nususul akhbar Imam Zamakhsyari. Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar Ibni Abidin Al-Hanafi. Ar-Risalatul Qusyairiyah li Imam Abdul Karim Qusyairi. Risalatul Mustatrafah li bayani masyhuri kutubi sunnatil musyarrafah. Abi Abdullah Muhammad Al-Kattani. Rawai'ul Bayan li Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ruhul Bayan li Syekh Ismail Hakil Burusawi. Raudatul Talibin lil Imam Nawawi. Raudatul Uqala Nuzhatul Fudala li Ibni Hibban. Raudatul Muhibbin Nuzhatul Mustaqin li Ibnil Qayyim Al-Hambali. Raudul Unuf lis Suhaili, Raudul Rayahin fi Hikayatis Salihin lil Yafi'i, Az-Zahiru fi Ma'ani Kalimatin Nas lil Azhari, Az-Zuhdul Imam Ahmad bin Hanbal, Zuhrul Qimam fi Qissati Yusuf alaihi salam, Zawaidu bin Majah alal Kutubil Khamsah lil Busiri, Az-Zawajiru an Iktirafil Kabail Ibni Hajar al-Haytami, Subulus Salam Syarhu Bulughul Maram lis San'ani. As-Sirajul Munir fil i'anah ala ma'rifati ba'di ma'ani kalami Rabbina al-Hakimil Khabir. Khatib Syirbini. Sirajul Munir Syarhul Jami'is Saghiril Azizi. Azizi yang banyak dikutip oleh Syekh Nawawi dalam Marakil Ubudiyah. Sulamul Muta'allim lil al-Muhtaj ila ma'rifati rumuzil minhaj. Ahdal. Sunan Ibni Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Kubra lil Baihaqi, Sunan Kubra lil Nasai, Syiar Alam An-Nubala Hafid Az-Zahabi, Syarhul Ilmam li Ibni Daqiqil Aidi, Syarhu Ummil Barahin li Imam As-Sanusi, Syarhul Burdah Syekh Khalid Azhari, Syarhu Diwanil Hamasa Abi Ali Ahmad Al-Asfahani, Syarhul Mahalli ala Jam'il Jawami' fi Usulul Fiqh, Syarhu Nahjil Balaghah Ibni Abil Hadid, Syarhu Jauharil Maknun lid Damanhuri, Syarhu Sunan Abi Dawud li Ibni Saraslan, Syarhu Sunan Ibni Majah lil Jalal Suyuti, Syarhu Sahih Bukhari li Ibni Battal, Syarhul Aini ala Abi Dawud, Syir'atul Islam Syekh Ruknil Islam Muhammad bin Abi Bakar Al-Hanafi, Syu'abul Iman lil Baihaqi, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sifatul Safwah li Ibnil Jauzi, Sifatul Mu'min wal Mu'minah li Zinnun Al-Misri, Sayyidul Khatir li Ibnil Jauzi, Tabaya'un Nisa li Ibni Abdi Rabbi. Ini boleh baca, tabi'at perempuan. Tabaqatul Syafi'atul Kubra litaji Subki, At-Tabaqat lil Hafidh Az-Zahabi, At-Tabaqatul Awliya, Tabaqatul Awliya li Ibnil Mulaqqin, Tabaqatul Syafi'iyah li Ibni Qadi Syuhbah, Aridatul Ahwadi Syarhu Sunan Tirmidzi li Ibnil Arabi Al-Maliki, Al-Aqibah fi Dzikril Maun li Ibnil Kharratil Ishbili, Al-Azizu Syarhul Wajid li Imam Ar-Rafi'i, Al-Aqidul Farid li Ibni Abdi Rabbi, Iqdul Faraid li Said Fadli Maulad Dawileh, Uqubatu ahlil kabair li Abillahi Samarkandi. Uqudul almas bimanakibil arif billahi Ahmad bin Hasanil Attas. Said Alawi bin Tahir Al-Haddad. Umdatul Qari Syarhu Sahih Bukhari lil Aini. Aunul Ma'bud Syarhu Sunani Abi Daud lil Azimi Abadi. Al-Ghayatu At-Takrib li Abi Suja. Ghayatul Usul Syarhu Lubbil Usul Syekh Zakaria Al-Ansari. Raibul Quran wa Raghaibul Furqan li Nizamiddin An-Naisaburi. Al-Fakhir li Abi Talibil Mufaddal. Al-Fatawa Al-Hadisiyah li Syekh Ibni Hajar Haytami. Fathul Ilah Syarhul Mishkat li Syekh Ibni Hajar Haytami. Fathul Bari bi Syarih Sahih Bukhari li Hafidh Ibni Hajar. Fathul Jawad bi Syarhil Irsyad Syekh Ibni Hajar Haytami. Fathul Rahman Syarhu Luqatatil Ajlan Syekh Zakaria Ansari. Masya Allah banyak-banyak kita beliau. Fathul Samawiyu bitakhrij hadisil Baydawi lil Munawi. Fathul Aliyyi bi jam'il khilafi baina Ibni Hajar wa Ramli lil Alamah Al-Faqih Umar bin Hamid bin Umar bin Abdurrahman Bafaraj. Fathul Qaribil Mujib Syarhul Ghayat wa Takrib li Ibni Qasim Al-Ghazi. Fathul Qaribil Mujib Syarhut Targhib wa Tarhib lil Fayyumi. Fathul Wahhab Syarhu Manhajut Tullab Syekh Islam Zakaria. Futuhul Ghaib fil Kashfi an Kina'ir Raib lit Tayyibi.
Dianya kitab ini hasyiah terhadap Kasyaf li Zamakhsyari. Al-Futuhatur Rabbaniyah Syarhul Azkarin Nawawiyah Ibni Allan. Al-Fawaidu fi Silati wal Awaid li Syarji. Fawaidul Janiyah Hasyatul Mawahib Sanniyah Syekh Yasin Al-Fadani. Faidul Qadir Syarhu Jami' As-Saghir lil Munawi. Al-Qamusul Muhit li Majduddin Al-Fairut Abadi. Qurratul Uyun wa Mufarrijul Qalbil Mahzun Abilis Samarkandi. Qurratul Uyun Syarhu Mandumat Ibni Ya'mun li Abi Abdillah Muhammadil Fasi. Al-Qirtasu Syarhu Ratibil Attash lil Habib Ali bin Hasan Al-Attash. Katrul Wali ala Hadisil Wali li Syaukani. Qutul Habibil Gharib tahu Syekh Fathil Karib, Syekh Nawawi Banten. Tahu Syekh. Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub li Abi Talib Al-Makki. Qutul Muqtadi Syarhu Sunanit Tirmidzi li Jalal Suyuti. Ini Qutul Qulub ini ketika Syekh Imam Ghazali bikin kitab Ihya ini banyak mengutip dari Qutul Qulub fi Muamalati Al-Mahbub li Abi Talib Al-Makki. Qutul Muqtadi Syarhu Sunanit Tirmidzi li Jalal Suyuti. Al-Kashif an Haqaiqi Sunan li Tayyibi. Yaitu kitab ini syarhun ala Mishkatil Masabih. Al-Ka Al-Kafusyafi. Al-Kafusyafi fi takhrij hadisil kasyaf li Hafidh Ibni Hajar Asqalani. Al-Kamilu fi Du'afa'ir Rijal Ibni Adi. Al-Kasyafu an Haqaiqi Ghamidit Tanzil Zamakhsyari. Kashful Astar an Zawaidil Bazzar lil Haythami. Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas lil Ajluni. Kashful Dunun fi Asamil Kutubi wal Funun. Haji Khalifah. Kifayatul Akhyar Syarhu Ghayatil Ikhtisar li Taqid Al-Hisni. Kifayatul Hajah Syarhu Sunan Ibni Majah li Sindi. Al-Kabairu li Hafidh Az-Zahabi. Kandul Amal fi Sunanil Aqwali wal Af'al Taqil Hindi. Al-Qawaiqub Ad-Durriyah fi Tarajim Sadati Sufyah lil Munawi. Lubabu fi Ulumil Kitab fi Tafsir Ibni Adil Al-Hambali. Al-Lubab fi Tahdzibil Ansab li Ibn Al-Athir Al-Jazari. Al-Lubab Ta'wil fi Ma'ani Tanzil lil Khadhan. Alla ali alla aliyul masnu'ah fil ahadisil mawdu'ah. Hafid Asyuti. Lisanul Arab li Ibni Mandur Al-Ifriqi. Ya, Lataiful Minan wal Akhlaq Imam Sya'rani, Lum'atun Taqih, Syarhu Mishkatil Masabih Allama Abdul Haq Ad-Dahlawi, Lawami'ul Anwaril Bahiyah lis Safaraini Al-Hambali, Al-Matjarur Rabih lil Hafiz Syarafiddin Ad-Dimyati, perdagangan yang menguntungkan. Marah Labid fit Tafsir li Syekh Nawawi Banten. Majma'ul Zawaid wa Manba'ul Fawaid li Nuruddin Al-Haisami. Al-Majmu' Syarhul Muhazzab li Imam Nawawi. Al-Muharrarul Wajid fit Tafsir li Ibni Atiyah Al-Andalusi. Al-Muharrar fi Fiqh Syafi'i lil Imam Rafi'i. Kemudian Mukhtarus Sihah li Abi Abdillah Ar-Razi. Mukhtasarut Targhib wa Tarhib lil Hafidh Ibni Hajar Al-Asqalani. Al-Mukhtasaru min Kitabi Nashrin Nawri wa Zahri li Syekh Abdillah Mardad. Dianya kita itu ikhtisarnya Muhammad Said Al-Amudi wa Ahmad Ali. Marakil Ubudiyah Syarhu Bidayatil Hidayah Syekh Nawawi Banten. Mursyidu Zawil Hijah wal Haja ila Sunan Ibni Majah Syekh Muhammad Amin bin Abdullah Al-Urami Al-Asyubiyyil Harari. Mir'atul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih Syekh Abil Hasan Ubaidillah bin Muhammad Al-Mubarak Furi. Mirqatu Su'udit Tasdiq Syarhu Sulamit Taufiq li Syarih. Milik Syekh Nawawi ini kitab Mirqatu Su'ud. Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih lil Mulla Alil Qari. Al-Mustadrak ala Sahihaini li Hakim Naisaburi. Al-Mustatraf fi kulli fannin mustatraf lil Abshihi. Musnad Ibnil Ja'di, Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Ishaq bin Rahweh, Musnad Al-Bazzar, Musnad Humaidi, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi, Musnad Firdausi, Ad-Dalami, Masyra'ur Rawi, fi Manaqib Sadati Ali Abi Alawi Lishilli, Misbahul Munir, Misbahul Muniru fi Raghib Syarhil Kabir lil Fayyumi. Al-Musannafu lil Imam Abi Bakar Abdullah bin Muhammad ibni Abi Syaibah. Al-Musannaf lil Imam Abi Bakar Abdul Razak ibni Hammam As-San'ani. Al-Mutalibul Aliyah bi Zawaidil Masanid Samaniyah lil Hafidh Ibni Hajar. Al-Mu'jamul Awsat lil Hafidh Abil Qasim At-Tabarani. Mu'jamus Saghir li Tabrani aydan. Al-Mu'jamul Kabir li Tabrani juga. Al-Mu'jamul Wasit li Mujamma'il Lughatil Arabiyyah. Mu'jamul Lughatil Arabiyyah Al-Mu'asirah Dr. Ahmad Mukhtar Umar. Mu'jamul Buldan Yaqutul Hamawi. Mu'jamul Matbu'atil Arabiyyah
wal Mu'arrabah Yusuf ibni Ilyas Sarkis. Ma'rifatus Sunani wal Asar li Imam Baihaqi, Matlabul Ayqad li Said Abdullah bin Husain Balfaqih, Ma'anil Quran wa I'rabuh li Abi Isa Az-Zajjaj, Ma'alimut Tanzil fi Tafsir li Imam Baghawi, Al-Mu'inu fi Bayani Huquqi Zawjain li Syekh Abi Abdul Mu'id Muhammad Ali Farkus. Mughnil Muhtaj Syarhul Minhaj lil Khatib Syirbini. Al-Mughni an Hamlil Asfari fi takhrij ma fil Ihya min al-Akhbar lil Hafidh Al-Ayaraqi. Mafatihul Ghaib fi tafsir Fakhri Razi. Mafatihul Jinan Syarhu Syir'atil Islam li Yaqub bin Ali. Al-Mufradat fi Gharibil Quran lil Gharib Al-Asfahani. Al-Mufhimu lima ashkala min talkhisi kitab Muslim lil Imam Qurtubi. Makarimul Akhlaq lil Kharaiti. Makarimul Akhlaq li Tabarsi Asy-Syi'i. Mukasyafatul Qulub lil Imam Hujatul Islam Ghazali. Manahijul Imdad Syarhu Irsyadil Ibad li Syekh Ihsan Jampasi. Nah, Jampas, orang Indonesia. Minhajut Talibin lil Imam Nawawi. Minhaju Syarhu Sahih Muslim bin Hajjaj lil Imam Nawawi. Minhajul Yakin Syarhu Adabid Dunya Waddin li Syekh Uwais Fafa. Adabud Dunya Waddin ini karangan Syekh Mawardi disyarah oleh Syekh Uwais ini. Al-Muhazzab fi ikhtisari Sunanil Kabir lil Hafiz Zahabi. Wahibul Jalil fi Syarih Mutasar Khalil lil Hattab Al-Maliki. Al-Mawahibus Sanniyah Syarhu Faraidil Bahiyah lil Jarhazi. Nataijul Afkaril Qudusiyah fi Bayani Ma'ani Syarhi Risalatil Qusyairiyah Said Mustafa Arusi. Al-Kaukabul Wahaju Syarhu Sahihi Muslim Ibn al-Hajjaj lil Harari. An-Najmu Sa'du fi mabahisi amma ba'du li Syekh Musa Ar-Ruhani. Nuzhatul Majalis Muntakhabul Nafais lis Safuri. An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah li Imam Haddad. An-Nukat wal Uyun fi tafsir Imam Al-Mawardi. An-Nihayatu fi Gharibil Hadis li Ibn Al-Asir. An-Nihayatu fi Syarhil Ghayah li Syekh Muhammad Al-Misri. Nihayatul Zain li Syekh Nawawi Al-Bantani. Nihayatul Amal liman raghiba fi sihatil aqidati wal amal. Syekh Muhammad Abi Khuzair Ad-Dimyati. Nihayatul Muhtaj Syarhul Minhaj li Syamsi Muhammad Ramli. Nahjul Balaghah li Syarif Murtada Ali bin Al-Husain Ar-Rafidhi. Qala Az-Zahabi fi Mizanil I'tidal wa huwa al-muttahamu bi wad'i kitab. Nah, ini kata Az-Zahabi, dianya Syarif Murtada yang dituduhkan dengan membuat memalsukan kitab Nahjul Balaghah. Faman tala'ahu barang siapa yang membaca ia akannya kitab Nahjul Balaghah, meyakini ya jazam meyakini ya bahwa sungguhnya kitab itu dipalsukan atas nama Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu alaihi salam. Jadi pro kontra Nahjul Balaghah minimal kata para ulama. Ya walaupun tidak semuanya benar dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, tapi kata para ulama dilihat dari lafaz-lafaznya penuh dengan balaghah ada kemungkinan ya sebahagiannya dari Sayyidina Ali. Nawadir Qulyubi, Nurul Zulam Syarhu Aqidatil Awam Syekh Nawawi Al-Bantani, Hidayatu ila Bulughin Niyayah Limaki bin Abi Talib Al-Kaisi Al-Qurtubi. Hamul Hawame Syarhu Jam'il Jawami Jalal Suyuti. Al-Wasid fi tafsir li Abi Hasan Al-Wahidi. Wa Fayatul A'yan wa Amba wa Abna'iz Zaman li Ibni Khaliqan Al-Irbili. Yang ke terakhir 303 Al-Yaqutun Nafis fi madhabi Ibni Idris. Wa ta'liqatu dan ta'liq terhadap Yaqutun Nafis Said Ahmad bin Umar Asy-Syatri At-Tarimi. Nah, inilah banyak banget satu pustaka beliau tulis. Tilka masadiri fit tahsyiah ala hadzal kitabin nafis. Itulah tadi rujukan-rujukanku dalam membuat hasyiah terhadap ini kitab yang bagus. Wa ya kasiratun, dianya rujukanku itu banyak bin nisbah ila hajmi hadzal kitabis saghir. Dengan dibandingkan kepada ini kitab yang kecil. Tapi kitab yang kecil sekalipun kalau kita pengen menta'li dengan serius, nah itu butuh rujukan banyak. Wa ba'dhuha lam adzkuru illa maratan aw marataini. Sebahagian darinya rujukan tadi tidak saya sebutkan akannya sebagian kecuali sekali atau dua kali. Kadang beliau kutip dari kitab ini sekali, kitab itu dua kali kan. Yang menjadi pegangan pokok bukan banyak kitab tadi. Wa aksaruma nakaltu minhu. Bermula kebanyakan ma yang aku nukil darinya ma itu Fathul Qaribil Mujib, Syarhut Targhib wa Tarhib. Jadi pegangan pokok banyak beliau ambil dari kitab Targhib Tarhib lil Fayyumi. Wa Faidul Qadir dan kitab Faidul Qadir Syarhu Jami'is Saghir, Syarah Jami'us Saghir lil Munawi. Dan Syarhul Iya dan Syarah Iya lil Zabidi, yaitu kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin. Jadi tiga kitab inilah yang banyak beliau kutip untuk membuat hasyiah terhadap Uqudul Lajim.
Wa altazimu fi hadhil hasyah dan aku melazimkan dalam ini hasyah adwa kulli naklin akan menisbatkan setiap nukilan kepada kitab yang dinakalkan darinya kitab. Nah, setiap nukilannya beliau sebutkan kitab apa, halaman berapa, juz berapa. Aku melazimkan dalam ini hasyah akan menisbatkan setiap nukilan kepada kitab yang dinukilkan darinya kitab. Ma'adzikril juz'i bersama menyebutkan juzuknya, wasofha menyebutkan halamannya fi aghlabil ahwal dalam kebanyakan keadaan. Wa dzikri rakmil ayat dan menyebutkan nomor ayat wal hadis nomor hadis fi takhrijil ayat wal hadis dalam mentakhrijkan ayat-ayat dan hadis. Wa malam adhfar bihi ba'dal bahsi. Habis waktunya, titik di sini dulu 40 menit. Nah, waktu rekamannya habis bentar lagi putus. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.